받았습니다. 음? 이번 주 토요일에 호텔에서 잔디를 봅니다. 하지만 저는 회사 일이 있어서 못 갑니다. 네, 정답은 jawabannya yang tepat kira-kira apa? 저대, 초대. Chode. Chode ya, chode undangan. Chode pakai mana? Atau rel? 를, 를. 초대를, 네, 초대를 받았습니다. 친구의 돌잔치에 초대를 받았습니다. 이거 무슨 뜻일까요? Apa artinya ya, 여러분? Dia dapat undangan. undangan di pesta ulang tahun temannya. 자, 잔치는 언제예요? 파티는 언제예요, 여러분? pestanya kapan? 토요일. 이번 주 토요일. 자, 근데 이 사람이 갈까요? 안 갈까요? 이 사람이 안 가요. 가요? 네, 왜 안 가요? 안. 왜 안 가요? Kenapa dia nggak pergi? 회사 일이 있어서. 회사 일이 있어서 못 갑니다. Saya tidak bisa pergi, ya, tidak bisa pergi karena apa? Karena ada hari guru. ada kerjaan kantor, ya. 회사 일. 회사 일 artinya kerjaan kantor. 자, 그다음에 2번 nomor 2 Ahmad Nurkanani. Oke, 식당에서 불고기를 먹었습니다. lanjut ya. 네. 제생일이라서 제가 돈을 내려고 했습니다. 하지만 가방을 블라블라블라 이가 없습니다. 가방에 뭐뭐뭐가 없었습니다. 자, 뭐가 없어요, 여러분? Apa yang tidak ada? 지갑이. 지갑이. 맞아요. 지갑이. Nah, kalau ada jigab berarti belakangnya pakai iya. 지갑이 없었습니다. Ini maksud ceritanya gimana ya? 식당에서 불고기를 먹었습니다. Dia ngapain? Dia makan bulgogi. 네, 네, 제 생일이라서 제가 돈을 내려고 했습니다. Oke, berarti dia ngapain? ulang tahun. Ya, karena hari ini ulang tahun, jadi dia berniat atau bermaksud untuk bayar. gitu ya, pengen bayar. Terus, 네, 하지만 가방에 지갑이 없었습니다. Tapi ternyata di tasnya nggak ada dompet. Nggak ada dompet. Siap ya, nggak ada dompet. Kadang kita juga pernah gitu ya, Robin ya. Nih, tapi ada juga yang pura-pura nggak bawa dompet, padahal dia punya dompet gitu, cuma nggak mau bayar, gitu ya. Oke, 잘했어요. 그다음에 3번. 3번은 한니 씨. 내일이 크리스마스라서 백화점에 사람들이 많습니다. 사람들은 크리스마스 뭐뭐뭐를 고릅니다. 네, 정답은 MS.
정답은 뭘까요? 사람들은 크리스마스 뭐뭐뭐를 고릅니다. 선물. 선물 선물, 어떠냐? 선물을, 맞아요. 선물을 고릅니다. 네, 내일이 크리스마스라서 백화점에 사람들이 많습니다. Oke, ada orang-orang, ada banyak orang. Di mana ya, Rabun, banyak orang? Di 백화점. Alasan dari orang-orang ini banyak di 백화점 apa? 크리스마스. 네, 크리스마스라서 내일, besok ya. 그래서 사람들은 크리스마스 선물을 고릅니다. Apa itu 고릅니다? Ada yang tahu 고릅니다? memilih. Memilih, 맞아요. Jadi orang-orang itu memilih hadiah Natal. Oke, 네, 잘했어요. 4번. 4번은 나낭 씨? 오늘은 가족들과 누나의 졸업식, 누나. 누나의 졸업식에 갑니다. 학교 앞에서 뭐뭐뭐 샀습니다. 빨간색 장미꽃이 아주 예쁩니다. 장미꽃이 아주 예쁩니다. 네, 해보세요. 장미꽃이. 장미꽃이 장미꽃이. bunga mawar ya. Oke, bunga mawar. jawabannya berarti tinggal satu. 꽃다발. 다발. 맞아요. 여러분, 발음은 꽃다발. jadi bukan 꽃다발 ya, tapi 꽃다발. 왜요? karena di sini ada 받침대 ketemu sama diget ya. Ini dua-duanya dibaca T double. jadi 꽃다발. 자, 그래서 오늘은 가족들과 누나의 졸업식에 갑니다. Oke, dia pergi kemana hari ini? 누나의 졸업식. 졸업식이 뭐예요? Wisuda, 맞아요. wisudanya kakaknya ya, bareng sama keluarga. 네, 이 사람은 뭘 샀어요? Orang ini beli apa ya, 여러분? karangan bunga. rangkaian bunga, 을 샀습니다. di mana? di 학교 앞에서. Jadi orang 다발은 ini beli bunga, karangan bunga di depan sekolah ya. Nah, bunga yang dibeli itu adalah bunga mawar ya, 빨간색 장미꽃. Jadi bunga mawar merah. Oke, 여러분, jangan lupa ini adalah kosakata yang 여러분 bisa pakai. 자, 그다음에 oke, kita akan coba menghubungkan ya kalimat pertanyaan. Ini ada tata bahasa apa di sini? Tata bahasa ajakan ya, pertanyaan. ajakan, Ayo. 자, kalau pertanyaannya 어디에서 만날까요? Berarti dia nanya kita ketemu di mana ya, gitu ya. Pertanyaannya 어디에서 만날까요? 자, 그럼 정답은 A, B, C, D 고르세요. Silakan pilih yang mana. Kalau yang ditanya adalah kita akan ketemu di mana, berarti jawabannya C. 네, 학교 앞에서 만납시다. 맞아요. 학교 앞에서 만납시다. 네. Ditanya di mana bertemu, berarti jawabannya bertemu di titik-titik. Berarti kalau pertanyaannya 만나요, jawabannya pasti 만납시다. Gitu ya. Nah, biasanya 을까요 ini ya, 여러분, kalau dia bertanya mengenai pendapat, terus secara tidak langsung itu sebenarnya mengajak gitu ya. Jadi untuk jawaban textbooknya itu bisa pakai 만납시다, bla 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 만납시다 gitu ya.
cuma biasanya kalau di kehidupan sehari-hari orang cuma langsung jawab, oh, 학교 앞에서 만나요. 우리 학교 앞에서 만나자. Jadi macam-macam sebenarnya jawabannya. Cuma yang perlu Yarabun tahu adalah ketika el-kayo ini bermaksud mengajak, berarti kita bisa menjawab dengan ajakan balik. Makanya pakai bentuk epsida. Ini adalah bentuk ajakan. Gitu ya. Oke. Berarti yang jawaban pertama B ya. 어디. Clue-nya adalah di mana, berarti jawabannya tempat. 자, 그다음에 2번 몇 시에 만날까요? Berarti yang ditanya dia mau ketemu jam berapa? Jawabannya A. A. apa ya? 여섯시에 만납시다. 만납시다. 좋습니다. 6시에 만납시다. 정답. 그다음에 3번 무엇을 먹을까요? 네. 음, 사태를 먹습니다. 사태가 사태를 먹시다. Kalau 먹습니다 artinya makan sate. Tapi kalau 먹읍시다 artinya mari atau ayo makan sate. 자, 그다음에 마지막 번은 누구한테 연락할까요? 수빈 씨한테. 수빈 씨한테 연락합시다. 네, 누구한테 kepada siapa 연락할까요? Kita telepon. Jadi kita nelpon siapa nih? Gitu ya. Oke, nelpon ke Subin 씨. 좋습니다. Nah, selanjutnya kita akan coba tata bahasa yang menyatakan alasan. Oke, pakai tata bahasa apa ya, Rabun, untuk menyatakan alasan? Karena 어서 아서, 어서 어서 해서. 해서 네, 맞아요. 어서 해서. Nah, ini ya, Rabun, ada pantangannya ya. Kita nggak bisa pakai oso heso di kalimat yang seperti apa. 네, Nita sih? 네, 선. Di kalimat apa kita nggak boleh pakai oso heso? Atau yang lain ada yang tahu? ajakan perintah Ajakan, perintah, larangan. larangan. larangan Nggak boleh ya di 3 itu ya, ajakan, perintah, larangan, atau kekaguman ya, pokoknya sesuatu yang harusnya netral aja itu baru boleh pakai oso. Oke, sekarang kita coba lengkapin kalimat lagi. Di sini ada Jiwon sama Indah. Saya akan jadi Jiwon, silakan Nidasi jadi Indah ya. Boleh Nidasi jawab. 네, 어제 백화점에서 그 옷을 샀어요? 니다씨? 아니요. 예쁘지만 가격이 너무 블라블라블라 안 샀어요. 오케이. 이 사람은 왜 안 샀어요? 너무? alasannya kenapa dia nggak beli? 가격이 harganya berarti sangat titik-titik. Mahal. Oke, bahasa Koreanya mahal. 비싸. Berarti 너무 비싸해서. 비싸서. 비싸서. Kalau heso itu yang bentuk kalimatnya ada hadanya. Contoh, 운동하다, 운동해서. Ya, kemudian ada 좋아하다, 좋아해서, 사랑하다, 사랑해서. Nah, itu baru pakai heso ya. Kalau 비싸다, karena belakangnya ada a, jadi 비싸서. 네. 그다음에 2번. 네, 2번은 하나씩 왜 전화를 안 하고 기다렸어요? 전화하려고 했지만 근처에 공중 전화가 블라블라 못됐어요. Oke, di sini dia bertanya, kenapa kamu nggak nelpon, malah nunggu aja, ya? 전화하려고 했지만, saya tuh pengen nelpon, tapi 근처에 공중 전화. Apa ini 공중 전화? Ada yang tahu 공중 전화? Telepon umum. Telepon umum. Dia pengen nelpon, tetapi, hajiman,
di sekitar itu titik-titik Kongjung Chonhwa, sehingga saya tidak bisa nelpon. Berarti di sini kata yang tepat dia nggak bisa nelpon karena ada atau tidak ada ininya, telepon umumnya. Gak ada, Sen. 없어. Opso. Jadi, 없었어. 없어서, 맞아요. 없어서 했어요. Kalau misal ada, pasti dia bisa langsung nelpon gitu ya. Jadi di sini dia tidak bisa nelpon karena apa? Karena 공중 전화가 없어서요. 네. 그다음에 3번. 네. 3번은 나낭 씨, 영화가 재미있었어요? 아니요. 영화가 너무 졌어요. 너무 재밌어. 재밌어요? 재밌어서 잤어요? 여러분, 영화가 재밌으면 짤 거예요? 안 잘 거예요? 영화가 재밌으면 잘 거예요? 안 잘 거예요? Di sini ceritanya dia ketiduran ya. Berarti filmnya gimana? Bosankan. Bahasa Koreanya. Jeng. Lawan katanya dari ini. Lawan katanya 재밌었어요. 어머. 몰라요? 여러분. 몰라요. 안 재밌었어요. 아니지. Ini lupa. 재미있다. 있다 lawan katanya apa? lawan kata 있다 apa? 없다. 일단 없다. 그쵸. 그래서 재미있다 jadinya 아, 재미없어요. 재미없다. 그쵸. 재미없어. 아, 아, 여러분 3급인데? 어머. 재미없 재미? 재미없었어요. 그쵸. 재미없어서 아, 안 맞아요. 재미. 야, 여러분. 더 공부해야 돼요. 자, 그 다음에 4번. 4번은 한니 씨. 어제 잘 잤어요? 아니요. 어젯밤에는 너무 못 잤어요. 아, 오늘 밤에도 날씨가 또 올 거예요. 자, 그럼 여러분, 이 사람을 왜 못 잤어요? Kenapa orang ini nggak? Kenapa orang ini nggak bisa tidur kira-kira? Clue-nya ada di sini. Cuaca panas. 맞아요. cuacanya panas. Berarti dia bilang, saya tuh nggak bisa tidur karena titik-titik. Karena sangat titik-titik. 자, 그럼 한국어로 어제 잘 잤어요? 아니요. 너무 너무 누워서. 너무 더워서. 네, 더워서. 더워서. Oke, 더워서 dari kata apa? Dari kata panas. Panas bahasa Korea. panas. 덥다. 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 Ini kan bulgyeochik ya, 여러분. Irregular. Sedangkan tata bahasa yang kita pelajari itu berawalan vokal. Kalau berawalan vokal, maka diep di bawahnya ini akan berubah.
Jadi do u. Nah, kalau sudah do u pakai mana? Aso atau oso? Oso. Betul. Kayaknya oso. Langsung ditambah u sama o jadinya wo. Towoso. Gitu ya. Towoso. Oke, sekarang kalau misal kita pakai kata mugopta, ini jadinya gimana? 무거워서. 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 Kalau yang ini, 귀엽다. 음, 위요. 귀여워서. 무거워서. 소. 귀여워서. Oke, kalau ini 부끄럽다. 미끄러워요. 미끄러워요. 미끄러워서. 부끄러워서. 네. 여러분, 여러분은 못하는 게 아니에요. 여러분 itu bukan yang nggak bisa. 근데 여러분 아는 단어가 많지 않아서, 그렇죠? 아는 단어가 많지 않아서 문장을 만드는 게 어려워요. Jadi 여러분 bukan nggak bisa bahasa Korea, tapi 여러분 cuma tidak memiliki banyak kosakata yang diingat sehingga agak kesusahan bikin kalimat gitu ya. Kalau misalnya 여러분 tahu kayak ini tadi ya, 재미없다. 여러분 tahu kan apa yang harus diomongin itu adalah oh karena filmnya nggak seru. Nah, tapi bahasa Koreanya aja yang nggak tahu. Sama kayak gini tadi. 여러분 tahu 네, ini 맞아요. 네, 그쵸? 맞아요. 네. 여러분 tahu ini orang nggak bisa tidur karena panas. Cuma 여러분 masih apa ya? Gimana ya bilangnya ya gitu ya. 네, tata bahasanya 여러분 sudah bisa aso, oso, heso. Cuma tinggal 여러분 perkaya kosakatanya aja ya. Oke. 질문 있어요? Ada pertanyaan dulu sampai sini? 없어요, 쌤. Ya, 고마워. 괜찮아요. Nah, 다음에 pakai tata bahasa yang menanyakan pendapat atau ajakan ya, yaitu pakai 을까요. Di sini ada contoh ya, 여러분. 내일 쇼핑하다. Berarti dia akan mengajak shopping. Kapan? Besok ya. 내일 같이 쇼핑할까요? Nah, kalau 여러분 menerima ajakan seperti yang kita sampaikan di awal ya, 여러분 boleh menjawab dengan ajakan formal seperti 쇼핑합시다, 쇼핑하자, atau 네, 쇼핑해요, atau paling simple 여러분 cuma 네, 좋아요. Itu sudah perfect gitu ya. 네, 좋아요. Kalau misalnya 여러분, aduh aku harus jawab apa nih gitu ya. 네, 좋아요 gitu. Tapi kalau nggak bisa 여러분 tinggal 미안해요. Sudah, 미안해요. Terus 여러분 sebutkan kalau pengen nyebutkan alasan misal nggak bisa gitu ya. Misal, 내일 같이 쇼핑할까요? 미안해요. 저는 내일 약속이 있어요. 네, 내일은 약속이 있어서 쇼핑 못해요. Bisa seperti itu ya. Atau cuma, 미안해요. 저는 못해요. Gitu juga nggak apa-apa. Oke, jadi 네, 좋아요. 아니면 미안해요. 자, 그럼 여러분 여기 문장을 만들어 보세요. silakan 여러분 buat kalimat ya. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke. Nanti saya akan pasang-pasangkan ya. Yang 1번, silakan yang bertanya, Nida sih tanya ke Nanang. Nanang sih terserah mau menerima ajakan atau mau menolak ajakan boleh pilih ya. Kemudian nomor 1 tadi Nida sama Nanang, nomor 2 Hani sih sama Ahmad sih. Kemudian nomor 3 Hana sih bertanya ke Nida sih lagi. Kemudian nomor 4 Nanang sih tanya ke saya kebalik-balik nih Hana sama Hani. Oke, kalau ulang-ulang. Yang 1번 catat ya 여러분 ya nomor berapa aja. 1번은 니다 씨, 나낭 씨에게 물어보세요. 2번 한이 씨, no. 2번 나낭 씨, 한이 씨에게 물어보세요. 3번 한이 씨, 아흐맛 씨에게 물어보세요. 그 다음에 4번 Ahmad 씨가 Hana Mareta 씨에게 물어보세요. Oke, udah tahu ya kapan bertanya, kapan jawab. Nek. Tadi aku nomor 2 apa 3, Sam? Dua-duanya disebut. Oh iya, jadi yang nomor 1, saya di chat aja ya. Ini jadi nanya sama jawab.
Oke, jadi yang pertama, urutannya acak. Dan nanya ke Nanang. Satu. Nomor 2, Nanang nanya ke Hani. Tiga, Hani nanya ke Ahmad. 4, Ahmad nanya ke Hana. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada yang kebagian jawab sama tanya. Tanya sama jawab. Nah, cluenya lihat ya Rabun, di bawah ada kapan sama ajakannya. Kapan mau ngajak, apa yang diajak gitu ya. Maksudnya ngajak ngapain. 오늘 저녁 밥 먹다. 내일 운동하다. 주말 박물관에 가다. 휴가 잠시만요. 안 보여. 휴가 여행을 가다. 자, 그럼 1번 Nida sih, silakan tanya pakai tata bahasa Ekayo ke Nanang sih. 나낭 씨, Ya. 나낭 씨, 오늘 저녁 같이 밥을 먹어요? Pamokta kalau pakai tata bahasa ini jadinya apa? 밥을 먹, Babel, mokta jadinya 먹을까요? de. Nanang sih tuh diajak Nida mau makan bareng. 네, 좋아요. Oh, deh, 좋아요. Maju dia kalau ditraktir ya. Oke, 가자. 가자. Oke, 자, 그다음에 야, 돈 없어요. 돈 없어요. 거짓말하지 마세요. 자, 그다음에 2번 나낭 씨가 한니 씨에게 물어보세요. 다니 씨, 내일 운동할까요? 네, 좋아요. 좋아요. 운동은 재미없는데 운동할까요? 좋아요. Ini kalau saya yang diajak, 미안해요. 운동 싫어요. 자, 그다음에 3번 한니 씨 ke Ahmad 씨. 주말 같이 박물관에 갈까요? 박물 네. 네. 학물, 학물과요. 네. 박물관. Bacanya bukan bakmul관 ya. 박물관. Ini giok ketemu sama miem jadinya iem. 박물관. 박물관에 갈까요? 네, 박물관에요. 박물관에 가요. 박물관에 가요. 오케이. 방, 빵, 방, 빵에, oke, 박물관. 박물관에 아요. 박물관 ayo. 빵, apa? 박물관에 방, 가요. 박물관 아요. 가요. Oke. Terima kasih. 네. 그다음에 4번 Ahmad 씨 tanya ke Hanna 씨. Neil, apa ini? Ini artinya apa ya? Syuka, ada yang tahu arti syuka? Yuka itu apa ya? Ya Rebun, ada yang tahu arti syuka? 리부란. Liburan. Neil, Kati, Yuka.
내일 아니고 휴가. 시간은 내일 아니고요. 휴가. Neil? No. No, no, no. 휴가. Yuka. Mm-mm. Hyuga itu masa liburan, masa cuti liburan. Masa Tinggal liburan. ganti aja. Nailnya tinggal ganti hyuga, terus ajak. Oke, Yuka. Yuka, Kati, Yo, Yo, Yoheng, Ka, Yo, Kasih. Yoheng. Ada jadinya. Kalau pakai tata bahasa Elkayo jadinya apa? Kata jadinya. Dek Ahmad sih. kata jadi, sorry, Yoheng. Kati tadi ya? No. Salah ya kalau Kati ya? Belakangnya. Yoheng apa? Yoheng bla bla bla. Kalau mengajak. Yoheng kata jadinya. Itu kan shopping hata jadi shopping halkayo. Berarti kalau yoheng kata. Kayo. No. Tata Yoheng bahasa. Kayo. Tata bahasanya Apa? dipakai. Bukan yoheng gayo, tapi yoheng gal. Oke, ini jadinya apa ya, Rebun? Yoheng? Yoheng Halkayo. Kalkayo. Halkayo. Yoheng gal kayo. Ahmad sih udah dipelajari belum materinya tata bahasa ini? Ya masih belum semua. Next, saya selalu share itu 5 hari sebelum kita Zoom ya. Jadi Rebun punya waktu 5 hari untuk pelajari. Karena apa? Di sini saya tidak akan menjabarkan lagi tata bahasanya. Jadi kita murni latihan aja. Oke? Jadi biar nggak ketinggalan sama teman yang lain. Nah, jadi ya Robun, 5 hari itu dari hari pertama, hari kedua ya Robun, simak terus video penjelasannya. Hari ketiga, keempat, kelima ya Robun, hafalin kosakatanya. Jadi sambil hafal kosakata, sambil materi tata bahasa udah dikuasai, nanti pas latihan ya Robun bisa gitu ya. Jadi inilah saatnya ya Robun latih bikin kalimat. Ya Robun latih ngomong. Paksa mulutnya untuk mengucapkan pelafalan yang benar. Oke, kalau misalnya Rebun punya waktu lebih luang, itu di bukunya kan banyak latihan ya Rebun ya. Silakan ya Rebun latihan. Kerjakan praktisnya, kerjakan, bikin kalimat. Misalnya Rebun butuh feedback di luar dari tugas pekanan, silakan saja drop di grup. Misalnya Rebun, Sam, saya ngerjain latihan ini, benar nggak kalimatnya? Tolong dikoreksi, nanti saya bantu koreksi. Oke, deh Ahmad sih. Nanti next di pekan selanjutnya disimak ya untuk materinya ya. Oke. Nah, Baik, sampai Sam. sini ada pertanyaan dulu tentang LKaya ya, Rabun? Oke, tidak ada ya. Oke. Salah. Oke, kita rehat dulu. Kita break dulu ya, 5 menit. Silakan ya, Rabun, kalau mau ke kamar mandi ataupun mau minum. Ya, Rabun, di kelas saya boleh. Kalau misalnya Rabun mau makan sambil snacking ya, boleh. Tapi dengan catatan ya, Rabun harus selalu standby. Karena kita akan terus giliran jalan. Ya, Rabun pasti akan selalu saya panggil namanya. Oke, 그럼 여러분 5분 쉬고 오세요. Silakan istirahat 5 menit dan kemudian hadir kembali ya. Iya. 자, 그다음에 여러분, 다음 문법은요. Untuk tata bahasa berikutnya, ini menyatakan ketidakmampuan. Oke, tata bahasa apakah itu? Yang dibahas di skrip
Cuma satu ada tata bahasa yang nggak bisa menyatakan nggak bisa gitu ya, meskipun dia pengen tapi nggak bisa. Dulu menurut saya, 못, 못, Mod. mod bla bla bla. Oke, mod ini dia pasangannya sama kata kerja ya, jadi nggak bisa sama kata benda ataupun sama kata sifat. Jadi hanya menyatakan ketidakmampuan melakukan sesuatu. Nah, di sini ada Subin Rino. Nah, silakan yang jadi Subin Hannasi. Hannasi jadi Subin, Rinonya Ahmad Si. Dek. Kira-kira di sini nanti ya Rebun, Hana sama Ahmad Si silakan pilih kira-kira kosakata yang tepat di sini, apa yang dia tidak bisa lakukan, silakan dicari bareng ya berdua. 네, 읽어보세요. 네, 일단 읽어보세요. silakan baca dulu. 네, 한나 씨. 오늘은 일찍 집에 가려고 해요. 왜요? 같이 저녁 먹고 들어가세요. 요즘 너무 바빠서 집안일을 네, 오늘은 일찍 집에 가려고 해요. Dia hari ini mau apa ya, Rebun? Dia hari ini mau Dinner ya, dinner. makan. 아니요. Pulang lebih awal. 일찍 lebih awal. 집에 가다. pulang. Jadi dia pengen pulang lebih awal. Terus sama si Rinonya, Weo, kenapa? Kok kamu pengen pulang Kenapa? lebih awal? Gitu ya. Kita mending makan dulu baru pulang gitu ya. Terus ternyata si Subin. Subin harus pulang lebih awal. Kenapa ya, Robun? 요즘 너무 바빠서. Karena belakangan waktu ini saya sibuk banget. 집안일. Apa itu 집안일? Kerjaan rumah. Betul ya, pekerjaan rumah. Contoh kayak cuci baju, cuci piring, bersih-bersih, itu 집안일. Nah, kalau dia 너무 바빠서 berarti 집안일을 점점점. Bisa atau tidak dia melakukan kerjaan rumah? 없어. Berarti 집안일을 pakai tata bahasa mod, berarti 집안일을 해요, 못해요? 못해요. 못. 집안일을 해요. Di sini dia boleh ya Rebun pakai 못해요 aja ataupun 못했어요, bentuk lampau juga boleh. Ya, oke. Ya Rebun, di sini jawabannya tidak harus saklek. Ya Rebun, kalau misal punya versi lain jawaban, pokoknya sepemikiran ya Rebun aja. Nggak apa-apa, jangan takut salah ya. Silahkan disampaikan gitu. 자, 그다음에 2번. Nah, nomor 2 silahkan Nida 씨랑 한니 씨. 술을 잘 마셔요? 잘 마셔요? 아니요, 저는 술을 못 먹어요. 그럼 주스를 시킬까요? 네, 고마워요. 자, Nida 씨, 한니 씨 berarti isiannya yang benar. 저는 술 itu alkohol ya. Ya. Berarti saya titik-titik alkohol. 아니요. 아니요. 저는 술을 술을 한잔 저는 마셔요. 술을 음,
Pakai Mot. tata bahasanya. Mot. Mot. 못 마셔요. Mon ma셔요. Masyoyo. 네, mon ma셔요. 여러분 di sini ada siat ketemu sama miem. Ini keduanya dibaca miem. Mon ma셔요. Mon ma셔요. Mom. Ma셔요. Oke. Yarabbun seolah pengen bilang siat, tapi mulutnya nggak nyampe. Langsung loncat ke miem. Mon ma셔요. Jadi bukan mot. Lidahnya jangan sampai digigit. Mon ma셔요. Mon ma셔요. 오케이. 네, 아니요, 저는 술을 못 마셔요. 네. Mom masyoyo. 그 다음에 3번. 3번은, 아흐맛 씨랑 나낭 씨. 네, P 아흐맛 Ji 씨. Hun ya? 네. Oke. 인다시는 온통을 좋아해요? 네, 아주 좋아요. segitu kal tayo 잘 tayo 아니요, 스키 못해요. Ski도 잘 타요. Kamu bisa naik ski, berarti jawabannya tidak bisa naik. Ski는 tayo. 못해요. Jadi Yarabbun perhatikan polanya. Kalau ditanya kamu kenapa cepat pulang? Karena saya tidak bisa ini. Kalau Cibanir pasangannya hata. Berarti kalau tidak bisa tinggal Cibanir mot hata. Terus kalau ditanya kamu bisa minum tidak? Tidak bisa minum. Berarti mot ma셔요. Jadi diulang aja. Mot ma셔요. Kalau ditanya kamu bisa naik ski, tidak bisa naik. Berarti Yarabbun ambil tayonya mot tayo. 못 타요. kalau misal ditanya begini, 노래를 잘 불러요? Kamu pinter nyanyi nggak? Berarti kalau saya tidak bisa nyanyi, jawabannya 못 불러. 좋아요, 못 불러요. 그죠? 자, lagi. contoh. 요리를 잘 해요? 못해요. Mateo. 해요. Oke. Atau lagi, misal. 한글을 잘 써요? Kamu pinter nulis Hangul nggak? Jawabannya berarti kalau nggak bisa, 마셔요. 써요. Tidak bisa menulis. Gitu ya. Oke, berarti 4번 sudah tahu polanya ya. Yang 4번 silahkan sampai mana tadi? Yang 4번 boleh Hanasi sama Nidasi. Nomor 4. 밥 먹고 갑시다. 많이에요? 벌써 밥을 먹어요? mirip 바빠서 점심을 오늘은 조금 일찍 먹겠습니다. 뭐 먹어요? 오케이, 못 먹어요. 좋아요. 네, 일이 바빠서 점심을 못 먹어요. 좋아요.
Jadi kalau misal ditanya, kamu udah makan belum? Oh, saya belum makan. 못 먹어요. Oke, kamu udah ngerjain PR belum? 숙제 했어요? 저는 숙제 못 했어요. Pokoknya lihat pola pertanyaannya, tindakan apa yang ditanya, ya Robun tinggal jawab 못 ditambah dengan tindakan itu. Oke, 알겠어요? Terus ya Robun, jika diperhatikan tadi ya Robun, ketika kalimat itu bentuknya hanya pernyataan begini ya, yang bentuknya titik, ya Robun nadanya jangan ke atas, nadanya ke bawah. Contoh, 밥 먹고, bukan, yang ini ya. 오늘은 일찍 집에 가려고 해요. Turun. Tapi kalau pertanyaan, ya Robun baru nadanya naik. 인다 씨는 운동을 좋아해요? Jadi biar bisa dibedakan kapan Yorobun itu sebenarnya bertanya atau kapan Yorobun hanya sekedar menyatakan suatu pernyataan gitu ya. Karena kalau di Korea intonasi itu juga menentukan. Gitu ya. Ini orang nanya apa enggak sih gitu ya. Nah, sekarang kita coba latihan listening ya Yorobun. Semoga waktunya cukup. Yorobun silakan nanti Yorobun dengarkan audionya. Jika dia sesuai pernyataannya dengan kalimat berikut, ya Rabun tambahkan tanda O. Tapi kalau tidak sesuai, ya Rabun tambahkan tanda X. Silakan kita coba baca dulu. Ilbon silakan baca, terus artikan ya. 네. 1번 나낭 씨 읽어보세요. 두 사람은 영화를 볼 겁니다. Artinya, Kita berdua akan menontonnya. 네. 두 사람은 dua orang ini akan nonton. Oke, nonton film. 자, 2번 silakan Ahmad 씨. 두 사람은 쌤, 케이크를 샀습니다. Artinya, Dua orang kue ini. Dua orang membeli kue. Dua orang membeli kue. Oke, dua orang ini membeli kue. 자, 3번 silakan Hani 씨. 네. 내시에 만나려고 합니다. Artinya, Bertemu jam 3. 4시. 하나, Bertemu 둘, jam 4. Oke, mereka berencana untuk bertemu jam 4. 좋아요. 4번 니다 씨. 여자는 아침에 밥을 먹었습니다. 좋아요. 자, 여러분, 문장을 다 읽었으니까, karena 여러분 sudah baca kalimatnya ya, 이제 여러분 음원에 집중하세요. silakan fokus ke audionya. Nanti 여러분 temukan, sesuai nggak kalimatnya sama apa yang diomongin audionya. 네, 알겠어요? bisa dipahami ya? 오케이. 자, 그럼 여러분, 네, 여러분 잘 듣고 맞으면 동그라미, 틀리면 가위 표시를 표시하세요. Kalau benar silakan tandain bulat, kalau salah silakan kasih tanda silang. 2. Ayo mendengar. Nomor 1. Berilah tanda bulat jika benar dan silang jika salah. 1. 내일 같이 영화를 볼까요? 좋아요. 2. 내일 같이 영화를 볼까요? 좋아요. 2. Ayo mendengar. Nomor 1. Berilah tanda bulat jika benar dan silang jika salah.
1. 내일 같이 영화를 볼까요? 좋아요. 들려요? 자, 여러분, 맞아요? 틀려요? benar atau salah? Nah, 네, 맞아요. 네. 그 다음에 2번. 2. 케이크를 살까요? 아니요. 케이크는 부디 씨가 샀어요. 자, 케이크를 살까요? 아니요. 케이크는 부디 씨가 샀어요. 맞아요? 틀려요? 틀려요. 틀려요. 좋아요. 3번. 3. 몇 시에 만날까요? 4시에 만납시다. 몇 시에 만날까요? 자, 몇 시에 만나요, 여러분? 네 시에 만납시다. 우랑 몇 시에 만날까요? 4시에 만납시다. 4시에 만납시다. 이거 맞아요? 틀려요? 맞아요. 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 4시에 만납시다. Ayo ketemu jam 4. Berarti betul ya. 다음에 4번. 4. 빵을 먹을까요? 저는 아침에도 빵을 먹었어요. 빵을 먹을까요? 저는 아침에도 빵을 먹었어요. 밥을 먹읍시다. 밥을 먹읍시다. 자, 그 다음에 여자는 아침에 밥을 먹었어요. 정답은 틀려요. 왜냐하면 이 여자가 아침에 빵 먹었어요. 자, 여러분. Lihat poin nomor 4. 빵을 먹을까요? Berarti dia ngajak makan roti. Roti. Terus ceweknya bilang apa? 저는 아침에도 saya pagi juga 빵을 Makan 먹었어요. roti. 바로 untuk lunch dia baru ngajak makan nasi. Berarti Nasi. pernyataan yang ini 아침에 밥을 먹었어요? 안 먹었어요? 안 먹었어요. 그렇죠. 안 먹었어요. 네, 이 여자가 아침에 빵을 먹었어요. 네, 좋아요. 자, 질문 있어요, 여러분? ada pertanyaan? 네, 없어요. 자, 그 다음에 silakan coba baca pertanyaannya dulu ya, sambil diartikan. Tadi sampai siapa ya? 1번 한나 씨 읽어보세요. 두 사람은 커피를 마시고 어디에 갈 겁니까? Artinya, Dua orang minum kopi. dua orang minum kopi, kemudian pergi kemana? Oke, di sini ada pilihannya apa ya, Rabun? Ada Gongwon, Neng, sama Baekgwajeom. Jadi Rabun nanti dengarkan mereka habis dari kafe, mereka akan pergi kemana? Ya. 그다음에 2번 나낭 씨 읽어보세요. 여자는 왜 목도리를 사지 않습니까? 무슨 뜻이에요? 여자는 cewek itu 목도리 ini apa namanya? 목도리. Yang buat leher apa?
Ya, buat leher. Selendang. Syal. Syal. Mm-mm. Ya, saji. Kenapa syalnya cewek itu? Saji apa ya? Sa. Membeli ya? Mm-mm. Berarti Membeli. kenapa dia nggak An, syal? Oke, alasannya ada apa aja? Kenapa? Yang hmm, satu alasannya kenapa? Jipe Manaiso berarti di rumah banyak. Deh. An Yeposo berarti nggak bagus. Hmm. Nomu Kiroso. Kiroso apa ya? Ada yang Panjang. sudah panjang. Oke, karena Panjang, kepanjangan. Terlalu panjang. oke, jadi nanti ya Rebun perhatikan kenapa dia nggak beli shawl gitu ya. 자, 그다음에 3번 아흐맛 씨 읽어보세요. Yoi. 여기. 아버지 당신이 언제입니까? 생 아버 bukan sangsin, 생신. ya 생신이 언제입니까? Artinya 아버지 apa ya bapak 생신 ulang tahun once kapan ulang tahun bapak? 맞아요. Oke, pilihannya ada kapan? 다음 주 월요일 apa? Wol itu Senin ya? 네. berarti Yang B dalam 주 일요일 itu Sabtu. Sabtu. ini dulu. Puasa. 다음 주 월요일. 월요일 benar Senin. 다음 주nya? 다음 주 apa ya? 다음 itu next. Senin next. Senin depan. 네, Senin Oke. depan. Oke, Senin pekan depan. Oke. Atau Senin depan. Oke, yang B. 다음 주 일요일. Walwasu minggu depan. Oke, berarti minggu depan. Yang C? Ilpon 주 일요일 minggu ini ya. Minggu ini. Oke, jadi nanti ya Rabun perhatikan kapan ayahnya ulang tahun ya. 자, 그다음에 4번. 네, 4번은 한니 씨 읽어보세요. 여자는 아버지 선물로 무엇을 사려고 합니까? 선물로. Jadi ini kalau Ria 선물로, ketemu Ria dibacanya jadi L ya. L. 오케이. 선물로. 선물로 무엇을 사려고 합니까? 네. 무슨 뜻일까요? Artinya? Artinya mau beli hadiah ulang tahun bapak perempuan itu. Mau beli apa? Si perempuan itu 아버지 선물로 untuk hadiah bapaknya 무엇을 사려고 합니까? Dia akan atau bermaksud beli apa gitu ya. Jadi apa sih nanti yang si cewek ini bakal beliin buat ayahnya. Berarti ya Rebun udah tahu gambarannya ya. Ini percakapan tentang hadiah ulang tahun. Ya. 잘 들으세요. Silakan dengarkan dengan baik. Nomor 2. Dengarkan dan jawablah pertanyaan berikut ini. 우리 커피 마시고 같이 백화점에 갈까요? 네, 좋아요. 같이 가요. 그런데 뭘 살 거예요? 다음 주 월요일이 아버지 생신이라서 선물을 사려고 해요. 뭘 살까요? 목도리는 어때요?
아버지는 목도리가 많아요. 그럼 신발은 어때요? 아, 요즘 아버지가 운동을 시작하셨어요. 운동화가 좋겠어요. 다시 한번 들어볼게요. Nomor 2. Dengarkan dan jawablah pertanyaan berikut ini. 우리 커피 마시고 같이 백화점에 갈까요? 네, 좋아요. 같이 가요. 그런데 뭘 살 거예요? 다음 주 월요일이 아버지 생신이라서 선물을 사려고 해요. 뭘 살까요? 목도리는 어때요? 아버지는 목도리가 많아요. 그럼 신발은 어때요? 아, 요즘 아버지가 운동을 시작하셨어요. 운동화가 좋겠어요. 괜찮아요? Oke, nggak perlu diulang berarti ya. silakan 여러분 pilih jawabannya. 여러분 다른 친구 정답을 따라하지 마세요. jangan ngikutin jawaban temannya ya, tapi 여러분 silakan jawaban masing-masing. 좋아요. Oke, yang lain yang belum jawab? Mau pakai cat boleh. Kalau misal susah nulis. 자, 그럼 여러분 두 사람은 커피를 마시고 어디에 갈 겁니까? 두 사람은 어디에 갈 거예요? 백화점, 백화점에 갈 백화점에. 거예요. 네. 그 다음에 여자는 왜 목도리를 사지 않아요? Kenapa si cewek ini nggak beli 목도리, nggak beli shawl? 집에 많아서. 집에 많아서. Oke, 목도리 ini sebenarnya yang dibilang banyak itu 목도리nya siapa ya, 여러분? 아버지, punya 아버지nya ya. 아버지가 아버지의 목도리. 그 다음에 3번, 아버지 생일. 네, 생신이 언제예요? 다음 주 월요일. 네. Nomor 2. Dengarkan dan nomor 2. 자. 네, 맞아요. 다음 주 월요일. 자, 다음 주 월요일에 생일 선물로 이 여자가 무엇을 살 거예요? 신발. 신발. Oke. Sinbal di sini dia lebih ke undonghwa ya. Undonghwa itu sama. Sinbal itu ya, 여러분, ada yang tahu bedanya sinbal sama gudu? 뭔가 Enggak. Gudu sepatu, sinbal sepatu. Yang membedakan? Oke, gini ya, 여러분 ya. 잠시만요. 잘 보여요? 여러분 kalau cari gudu itu yang modelnya begini sepatunya. Ini gudu. sepatu kerja sepatu yang lebih ke formal. Kulit. Oke, sepatu yang formal. High heels itu masuk sinbal. High heels itu masuk gudu. pantopel itu masuk gudu. Oke, kalau sinbal, 이거 신발이에요. 신발. 오케이. 운동화 lebih ke untuk olahraga. Sneakers ya. Sepatu olahraga. Sport shoes. Itu bedanya ya. Oke. Kalau high heels.
high heel. Hai. Yobun tahu ya, high heel masuk mana? Kudu atau sinbal? Kudu. 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 Jadi dia akan membelikan ayahnya tadi 운동화, sepatu olahraga. Sepatu olahraga. Sumida. Nah, di sini ada percakapan Eugene sama Chunyoung. Ada yang mau coba baca? Mau jadi Eugene atau mau jadi Chunyoung? Yorobun jangan malu-malu, karena Yorobun seminggu cuma sekali bisa dapat latihan speaking ya. Kayak latihan membaca. Ada yang mau coba? Langsung boleh. Mau, Sam. Oke. Satu lagi yang jadi Chunyoung. Aku Oke. Oh, tukar aja. Yang Eugene yang cewek, Chunyoung si yang cowok ya. Oke. Ya. Oke. 우리 커피 마시고 같이 백화점에 갈까요? 네, 좋아요. 같이 가요. 그런데 뭐 살 거예요? 다음 주 월요일이 아버지 생신이라서 선물을 사려고 해요. 뭘 살까요? 목도리는 어때요? 아버지는 목도리가 많나요? 그럼 신발은 어때요? 아, 요즘 아버지가 운동을 시작하셨어요. 운동화가 좋겠어요. 좋아요. 여러분, 여기는 모르는 단어가 있어요. Ada di sini kosakata yang 여러분 nggak tahu artinya? 음, Mm-mm. Jangan bilang semua ya. Ayo, 여러분 sudah level 3. Jangan bilang semua, Sam. Tak jitak satu-satu nanti. Ya, yang tidak tahu aja. 요즘 요즘. 요즘 mana 요즘nya? 요즘. 요즘 itu belakangan ini, akhir-akhir ini. Berarti maksudnya 요즘 아버지가 운동을 시작하셨어요. Ayahnya mulai olahraga. Mulainya kapan? Nggak lama, baru-baru aja. 요즘. 네, 또 있어요? 없어요? 괜찮아요? 괜찮았어요. 네, 좋아요. 그 다음에 이거 마지막 듣기예요. ini listening yang terakhir ya, 여러분야. 네, 1번 silakan coba baca Nida 씨. 남자는 누구에게 선물을 하려고 합니까? Artinya? 남자는 siapa orang itu 선물을 kado. Oke, 여러분, saya kasih trik untuk menerjemahkan ya. 여러분, pastikan 여러분 baca dari subjeknya. Subjeknya itu 여러분 cari kunci nen atau i atau ga. Enen, i, ga. Oke, kemudian 여러분 habis dari depan, 여러분 langsung ke belakang. 하려고 합니까? Mau mencoba untuk bermaksud apa? Baru ke depan. Gitu ya. Jadi kayak gini. Si pria ini bermaksud menghadiahkan ke siapa gitu.
atau maksud memberi hadiah ke siapa. Nah, ini trik untuk mengartikan kalimat dalam bahasa Korea. Nanti Yarabun juga sebaliknya. Kalau bikin kalimat dari bahasa Indonesia ke Korea, Yarabun ambil dari paling belakang, artikannya ke depan, ke depan, ke depan. Gitu ya. Jadi, si pria, nanti Yarabun bermaksudnya taruh paling belakang. Bermaksud, bla bla bla, menghadiahkannya taruh ke sini, objeknya taruh di sini. Jadi, urutannya gitu. Depan langsung loncat belakang. Berarti di sini biar natural, si pria ini bermaksud untuk memberi hadiah ke siapa? Nugueke. Ini kan artinya tuh ya, kepada siapa gitu. Kayak di sini pilihannya dia akan memberi hadiah kemana? Ke 어머니, Moni, Ibunya, 여동생, punya. Yodongseng itu siapa? adik adik perempuan, ceweknya, Kalau ini 여자친구, pacar minggu. pacar. teman-teman cewek. Cewek atau bisa pacar ya. Di sini Arabun ada yang namanya Yotin, ada juga Yosacin. Bedanya apa? Kalau Yocin 여자친구, pacar. Yosacin Ah, 여자 사람 친구, berarti female friend ya. Oke. Nah, kita lihat yang nomor 2 pertanyaannya. 남자는 무엇을 샀습니까? 여러분 silakan artikan dari sini baru ke belakang. Berarti si cowok membeli membeli. untuk siapa? beli apa? apa? 네. 남자는 무엇을 샀습니까? si cowok membeli apa? 자, 그럼 여러분 잘 듣고 질문을 답하세요. Nomor 2. Dengarkan percakapan berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. 민준 씨, 여자친구 생일 선물 샀어요? 네. 어제 백화점에서 3시간 동안 선물을 골랐어요. 왜 그렇게 오래 골랐어요? 처음에는 목걸이를 사고 싶었어요. 하지만 목걸이는 너무 비싸서 못 샀어요. 그 다음에는 가방을 사려고 했어요. 하지만 그 가방은 너무 무거워서 안 샀어요. 그래서 뭘 샀어요? 시계를 샀어요. 작고 예뻐요. 다시 한번 들어볼게요. Berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. 민준 씨, 여자친구 생일 선물 샀어요? 네. 어제 백화점에서 3시간 동안 선물을 골랐어요. 왜 그렇게 오래 골랐어요? 처음에는 목걸이를 사고 싶었어요. 하지만 목걸이는 너무 비싸서 못 샀어요. 그 다음에는 가방을 사려고 했어요. 하지만 그 가방은 너무 무거워서 안 샀어요. 그래서 뭘 샀어요? 시계를 샀어요. 작고 예뻐요. 선물이 줘요. 누구한테 선물을 해요? Nomor 2. Dengarkan Nomor 2. 오케이, 그 여자친구. 그럼 남자는 여자친구한테 무엇을 샀어요? 시계를 샀어요. 시계? 네, 시계를 샀어요. 근데 왜 시계를 샀어요? 왜 시계를 샀어요? Ada yang nyimak nggak? Kenapa dia lebih pilih beliin jam? 예, 예뻐? 예뻐. Oh iya, 벗어? 오케이. 네. 시계를 샀습니다. Kita coba lihat alasannya. Sini ada yang mau coba baca? Jadi A sama B. tidak. Tidak sih. Satu lagi. Hani lagi boleh, Sam? Oke, kalau tidak ada yang lain berarti Hani lagi ya. Oke, Dek, 읽어보세요. 민주 씨, 여자친구 생일 선물 샀어요? 네, 어제 백화점에서 3시간
동안 선물을 골랐어요. 왜 그렇게 오래 골랐어요? 좋음은 처음에는 목걸이를 사고 싶었어요. 하지만 목걸이는 너무 비싸서 못 샀어요. 그, 그 다음에는 가방을 사려고 했어요. 하지만 그 가방은 너무 무거워서 안 샀어요. 그래서 뭐 샀어요? 시계를 샀어요. 작고 예뻐요. 좋아요. 여러분, ada kosakata yang tidak dimengerti? 모르는 단어 있나요? 좀, 처음. Oke, 처음. Ada lagi? Ada yang tahu 처음 apa? 처음 artinya awalnya, pertama kali. Jadi maksudnya awalnya dia hadiah yang terpikirkan oleh dia di awal pertama kali pengen beliin hadiah itu adalah mokori. Mokori apa itu mokori? 셜, kalung. Kalung ya. Hati-hati. Mokori beda sama dengan moktori. Kalau moktori kalung. Salah. Kalau moktori syal. Kalau mokori kalung. Gol ini identik dengan sesuatu yang bergantung. Jadi yang gantung di leher, gantung di telinga gitu ya. Nih, mokori. 처음에는 pada awalnya, pertamanya gitu ya. Atau sebenarnya saya awalnya pengen beli mokori kalung gitu ya. Oke, ada lagi kosakata lain? 작고 작고 예뻐요. 작고 ini 작고 작고 ini dari kata cakta ditambah tata bahasa kecil dan go ini kan artinya dan kecil dan cantik. 작고 예뻐요. 자, 또 있어요? ada lagi? 무거워서. 무거워서. 오케이. 무거워서. 무거워서. apa itu 무거워서? 몰라요. 몰라요? 무겁다. 무겁다 artinya berat. Tambah tata bahasa oso. 무거워서. karena berat. 하지만 그 가방은 너무 무거워서 안 샀어요. 예. 이 남자는 첫 번째 선물 선택은 pilihan hadiah pertamanya dia itu adalah 목걸이. 근데 목걸이는 비싸서 못 샀어요. 그 다음에 두 번째는 가방. 근데 가방을 안 샀어요. 왜요? 너무 무거워서. karena sangat berat tasnya. 야 네. 그래서 마지막 선택은 시계예요. 자, 그래서 이 남자가 시계를 샀어요. 왜요? 작고 예뻤어요. 야, 네. 자, 여기까지 질문 있어요. ada pertanyaan dulu 여러분 sampai sini. 괜찮아요? 네. 네. 자, kita sebenarnya masih ada sesi reading ya. Tapi sebetulnya berarti lewatin aja. 여러분, sebenarnya latihan yang ada di sini itu ada di buku. Jadi 여러분 silakan latihan mandiri karena waktu kita nggak cukup semua untuk di Zoom ya.
nanti kalau misalnya 여러분 butuh feedback, 언제든지 네, 단톡방에서 올리세요. silakan nanti di ini aja, di post aja di grup WhatsApp, grup kelas kita ya. Sekelas pengetahuan ya, Rabun. Di Korea itu ada beberapa ulang tahun yang punya nama. Di sesi ini ya, Rabun mungkin akan notice nanti dia bilang 준영 씨 할머니는 올해 네, 61세 있습니다. Jadi neneknya si Junyoung tahun ini itu udah berusia 61 tahun. Jadi di usia 61 tahun itu ada nama pestanya sendiri. Namanya adalah ini. 환갑 잔치. Pesta Hwangap. Party Hwangap. Hwangap ini untuk yang usianya 60 atau 61 tahun. Di umur 70 nanti nama pesta ulang tahunnya Chilsun. Di umur 80 nama pesta ulang tahunnya Palsun. 90 Kusun. 99 Peksu. Yang 100 Peksun. Janci, ya Rabun tahu janci ya. Janci ini artinya party. Jadi pesta Hwangap, pesta Chilsun, pesta Palsun. Jadi misal ya Rabun ngundang orang gitu ya, datang dong ke pesta ulang tahun yang ke-80-nya nenek aku, berarti ya Rabun tinggal bilang, 우리 할머니 발순 잔치 오세요. Jadi kita nggak akan nyebut 80세 생일 잔치, 생신 잔치 오세요. Tidak, tapi langsung 발순 잔치. Nah, ya Rabun boleh screenshot ya. Atau nanti ya Rabun lihat di recordnya lagi juga bisa. Oke. Nah, untuk tugas pekanannya ya Rabun silakan bercerita tentang ulang tahun. 자, 누구와 함께 생일 파티를 했습니까? 여러분, bersama siapakah Rabun merayakan pesta ulang tahun? Rabun di sini boleh halu ya. Jadi ngarang-ngarang bebas. Misalnya Rabun, saya kemarin pesta ulang tahun saya sama Iron Man gitu ya. Terserah bebas ya Rabun mau sama siapa aja. Oke, kemudian 어디에서 만났습니까? Rabun bertemunya di mana? Ketemuannya di mana? 무엇을 했습니까? Rabun di pesta ulang tahun itu Rabun ngapain aja gitu ya. Misal Rabun kita makan kue atau kita makan pizza, kita acara main game dan lain sebagainya. Kemudian 무슨 선물을 받았습니까? Rabun dapat hadiah apa di pesta ulang tahun itu? Rabun sebutin. Dapat hadiah ini dari A, dapat hadiah ini dari B, boleh. Terus, 무슨 선물이 제일 마음에 들었습니까? Hadiah apa yang paling Rabun sukai? Kemudian, 왜 그 선물이 마음에 들었습니까? Dan kenapa Rabun sangat suka dengan hadiah tersebut? Oke, jadi ada 5 poin ini. Jadi minimal 5 kalimat Rabun harus cerita. Di sini ada, ini contoh ini ada Rabun di buku materi ya. Rabun lihat aja halaman yang agak bagian belakang. Di sini dia cerita 생일에 대학교 친구들과 함께 생일 파티를 했습니다. Jadi saya itu merayakan pesta ulang tahun bersama dengan teman-teman di kampus, teman-teman kampus. 우리는 피자 집에서 만났습니다. Kita ketemu di rumah pizza alias di restoran pizza. Kemudian piza를 먹고 커피도 마셨습니다. Nah, ini kegiatannya ya. Kegiatannya kami makan pizza dan kami minum kopi. 저는 선물을 많이 받았습니다. Saya menerima banyak hadiah. Saya dapat banyak hadiah. Misal 바를 받았습니다. 여러분 nanti sebutin aja hadiahnya apa. 모자가 예뻐서 제일 마음에 들었습니다. Jadi saya paling suka itu moja, topinya. 왜요? Kenapa? 예뻐서. 그날 저는 아주 행복했습니다. Pada hari itu saya sangat bahagia. Nah, di sini yang Rabun harus jadi catatan, Rabun harus pakai tata bahasa aso-oso dan tata bahasa mod. Dua tata bahasa ini harus Rabun masukkan di tulisan Rabun, dan minimal Rabun harus pakai 3 kosakata yang ada di bab ini, yang ada di bagian buku depan ya, di bab ini. Kosakata yang berkaitan dengan pokoknya ulang tahun dan sebagainya yang ada di buku. Oke, jadi 2 tata bahasa plus 3 kosakata. Tulisannya harus
harus menyertakan 2 tata bahasa dan 3 kosakata yang berkaitan dengan ulang tahun. Oke. Tugasnya dikumpulkan paling lambat. Oh, deadline tugas sudah ada saya cantumkan di grup ya, Robun ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? 질문 있어요? 없어요. 없어요. Tugasnya 없어요. silakan Rabun submit di grup aja ya, jangan takut dicontek. Karena ya Rabun nggak akan bisa meniru halunya orang lain gitu ya. Ya Rabun silakan bebas mau halu mau real jawaban juga terserah gitu ya. Dan jangan pernah takut salah. Oke, justru ya Rabun harus senang kalau nanti ada feedback yang bisa memperbaiki kalimat ya Rabun. 자, 그럼 여러분 오늘 여기까지입니다. Untuk hari ini sampai di sini aja ya. 그럼 여러분 숙제를 잘 하시고 silakan kerjakan tugasnya dengan baik. 네, 질문 있으면 편하게 물어보세요. Kalau misal ada pertanyaan 여러분 jangan sungkan bertanya ya. Jangan sungkan bertanya. 자, 다음 주에 또 우리 같이 연습합시다. Dan untuk pekan depan kita bakal latihan bareng lagi. 근데 여러분 연습하기 전에 꼭 자료를 잘 공부하고 오세요. Sebelum 여러분 ikut latihan, 여러분 harus pelajari dulu materinya ya. 오케이. 자, 그럼 오늘 여기까지고 감사합니다, 여러분. 안녕히 가세요.